Appointment, no. Wednesday, 10 a.m. Yeah, for the ALQ, right? Yeah. This is yours, so you'll see. Oh, yeah. 7:26. 26 already. See you Wednesday. Okay. Thank you. Okay, bye-bye. Orang dulu kan, internet kan, kata kopi kau, ati kan temen ni mana, kali ni kaya no, bukan nama tu bahasa, itu, kami tu bukan nama, itu kape kasar, panggil bapak ni, dong semen pulau bapak PSC, order shelter papi. Bapak saya bukan mau kau dia kan, ni dapat nanti kita apa ada saya, ayo mau jual mau ati kulun do kaya lin esi ya famia me ala me wuri ba to kita ito ko madam ko la esi ya famia ko da dai han to da kabin dum na ne fay ko ne dai na ne to da na e ko man e ne fay ne di ala di e ko ha mo ko di ala te ko me ay na ko di ala di ni mo min de ma famia esi ko ma famia les gens qui comprennent la parole ni si ton père a ouvert Coran pour te nommer ça veut dire quoi que ton père t'a donné à Dieu à Allah Allah mo mela wislo bien la Jésus-Christ m'a dit que nous devons donner nos je ne parle pas de l'enfant qui est une être humain a donné naissance ou les anges a donné naissance au diable je parle de Allah subhanahu wa ta'ala in la rouge Allah mo be la wislo jadi kabakulu mo kira mo be ne kira mo sana yana kabakulu lang kan ma ngabe la wislo Allah ta'ala di nangara badi ya kata tu kamara adi kone ka salona A60 kono ko kuni ala galundan se ya komya ne mandrasa ke kabinire sa fula ne mora class na de ya komya madika pe kuni ala nangara badi ne ko kuni bo kanto ita la miracle kira fe muso bel bato ya nyeda la boka bulu kala jambo ka de ngam bulu la ka ji ibo ko jina ngo jina te mo fe no ko ni mora sa ka bi ta ko bulu la ka ji Allah ka dan fen da bine ada fe do esi ya komya au fait ala mu yoke ode bado ay tamu bla neto esi ya komya iko kono ko kuni ala kabira la jera ila kada madi do ko ka ala ya nyala kono kuni ala ya nyala no ko toro mo ko kuni re ala isi e ndangara badi kabira ko dam ya ngo mo fi ne ma so ngada bla kadi ko bado mo do re nyanyi ni nganga dina dina kala yo musu ni ma diri ke sele e ko rom so ngel la ka fe ne ko ne fu ko ne ala ya sana en 2018 la neta le ka bodo ko em polia di kana ese ya let me say that part in English nanga ni hero for Anglicana because pas gen na ni hero for Anglicana pas gen kabini na America ni kambi sebla ka sebi mo ya tabla san ese ya komya ni era mara hero for pa ka sebi iko ko ko ni ale ni mo ko bayere wode ko ala o ta seli misire kono ni ada madin to ya Christian de mofo ko Jésus Christ o kala ya community que jene muslim ya famia I was born Muslim okay kun ne ka video ke live bare kon na la tanga fini jamo gira kan to sel la ka fana manini ne kule fati ya jela kala ka to dire kun kan ko fele gira al kan fini gira oy amina tay malangulu ne se ya famia ta amna tay loyere bora afrique jemi dizuki amna ta ba ne ata ka bonga ka bilan 2010 amna ta min ko bora afrique kana ne fa New York ya no ye jende ba jalo de muso amana tay ne ko manga ka tayoro ira ya ka ta wer gon tra bla ire wa abba ko ke dene be no penda jalo yi bronsi sanan 2010 taram na ta bla bronsi penda jalo fa na che maliki fe ka te maka ta Alabama Montgomery Alabama ese ya famia ne sa mo kan duri America amna ta ko na ne fe ya ma famia ne man amna ta fe ne amna ta ko na ne fe ya famia kanna ta ko furla adam bakuna re kam ko madam bat bien no golino ya famia adam bakuna re bien no golino alfa mu ya ke present kana to ngalfa ne ni no fe ese ya famia
Ok, ku ye fanga di i bɛ ka de ma ko i bɛ ka taa minɛ i tɛ ka k'o k'ale tɛ taa minɛ ko ko mɔgɔw bɛna fɔ k'ale Musa Tarawele bi yan fa est-ce que y'a faamuya donc u y'a di ATT ma ATT de y'a fanga di ma ko lɔgɔ ba ye fila ye e y'a faamuya mais Adamu Ba bi ye nɔgɔlen don est-ce que e y'a faamuya ni n tɔgɔ mɛn da kɔnɔ k'an bɛna taa furu la ko an bɛna taa ko ye cɛ sɔrɔ Bugansobugu la Adamu Ba de ye Mali dugukolo fɛn fɛn n'i sɔrɔ n bɛ an bɛna taa biɲɛ tigɛ ka Adamu Ba konari k'a biɲɛ tigɛ a nɔfɛ est-ce que y'a faamuya mais Adamu Ba biɲɛ tigɛ fo ka dugukolo tigɛ a nɔfɛ k'an bɛna taa biɲɛ de fara motherfucker an bɛna taa mana ne Ameriki yan est-ce que y'a faamuya an bɛna taa Ameriki nana ne fɛ yan an bɛna taa de bɔra Afiriki ka na ne fɛ yan an bɛna taa mana ne yɛrɛ ne de ye Worojatu Keyita ye ne ye san 25 de kɛ yan an bɛna taa nana sɔrɔ ne ni ba kelen kɔrɔkɛ de bɛ yan n'o ye Umaru Bagayogo ye e y'a faamuya wa an bɛna taa furulen tɛ ne kɔrɔkɛ ma dɛ a ma furu ne kɔrɔkɛ ma dɛ ne kɔrɔkɛ ta dɔ yɛrɛ ka ba ye denwolo ni sɔrɔ ba biɲɛ de tigɛ est-ce que y'a faamuya voilà Nangaraba de y'a faamuya ko bɛna fɔ k'i jɔ ka bɛna taa to ka na fɛ k'i jɔ ka bɛna taa bi ba biɲɛ de fara bɛna taa kun ne ka Ala ya o kuma kun t'a kalama ko bi ba biɲɛ de fara est-ce que i b'a kalama ne bɛ Ala ka dunuya de kɔnɔ Ala de ye ne da i n'a fɔ Ala ye Aminata dan cogo min ka taa Aminata tɔgɔ da komi ko t'a kalama ko kira mɔgɔ tɔgɔ Aminata kosɛbɛ ka tɔgɔ bɔ ni mɔgɔ ye nin tɔgɔ ye bi ba biɲɛ de fara est-ce que y'a faamuya n bɛna bila n filɛ ka video kɛ n bɛna bi ba biɲɛ de tigɛ est-ce que y'a faamuya dunuya mun bɛ bɛn Aminata tɔgɔ kelen de bɛ du kɔnɔ Aminata bɛ ne yɛrɛ Aminata tɔgɔ bɛ ne fa yɛrɛ ka du kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ n'a ye ni pédophilie ni homosexualité tɛ olu dɔgɔninw kun k'o de kɛ ne na ne yɛrɛ fa denmuso fɔlɔ tɔgɔ de Aminata Keyita ni y'i sɔrɔ n b'i ba biɲɛ de fara est-ce que y'a faamuya i b'i biɲɛ sogoloma i ɲɛfɛ ka na mɔgɔw dala kɔrɔtɔ la k'e kɔrɔmuso tɔgɔ ko mun k'e bɛna Worokiya bɛ ka sogo dun Worokiya ko k'ale se ka dumuni kɛ ni sogo t'a la Ameriki aw bɛ sɛ karaw ju kɔnɔ hali Afiriki i ba tun bɛ seli don ne ba ye n wele ko n ka selima layan san ka d'a ma ko ne tɛ layan san ka d'i ma dɛ ko wari tɛ n bolo ko kuma ko ne ta k'ale bonya k'ale den wolo Aminata ko mɔgɔw tɛ sogo dun ou bien ne dun tɛ végétarien ne ye muslim de est-ce que y'a faamuya ne y'o kuma fɔ mɔgɔw ko k'o ta kalama ko kira ba tɔgɔma ye ko Aminata o kuma ne ma selima laya di n ba ma ne ba ko kuma ko ne tɛ k'ale bonya ko n ka Aminata de fɔ ko min na k'Aminata ba ye hali seli don k'Aminata ba ye sogo saga san garabali la k'a kara kɔnɔ Aminata ba Jɛnɛba Jalo a ye saga san ka taa a da dibi la u y'a kari ju la est-ce que y'a faamuya Aminata ko k'ale tɔgɔ ye ko Aminata k'ale ba tɔgɔ Jɛnɛba k'u fa tɔgɔ ko Ali k'olu bɛ bien manger bien profiter k'u y'u tɔgɔ da kira tɔgɔma na est-ce que y'a faamuya motherfucker ninnu Aminata ba bɛ sogo kara ju kɔnɔ Aminata yɛrɛ bɛ sogo kara ju kɔnɔ Aminata est née en 1986 est-ce que y'a faamuya Aminata elle a 36 ans ka taa denni fitini dɔ minɛ ka na o bɛ 12 ans ko ye Aminata ye Aminata est née à Bamako Mali ok en 1986 elle a même âge que ma petite sœur Bintou elle n'est pas américaine est-ce que y'a faamuya Aminata est née à Bamako Mali en 1986 et elle est venue ici en Amérique pour la première fois à l'an 2008 elle est venue chez moi ici est-ce que y'a faamuya je l'ai menée à l'école pour l'inscrire à l'école j'avais 27 ans elle avait 23 ans on m'a dit que je ne peux pas l'inscrire à l'école que notre âge est tout proche et y'a faamuya ni sɔrɔ n b'i ba biɲɛ de fara ka taga ko ale ba tɔgɔ ye k'ale ye fila ye ko filaw ye arabu ye ko Fatumata Zahra ko ye arabu ye ka taa Fatu Tarawele ko Tarawele ko bɔra Fatumata Zahra ka taa Fatu Tarawele ko donc bar de Illinois ka t'o den tɔgɔ da ko Amina ko wele ko Ana tɔgɔ fila de b'o kelen na Ana ni Aminata Fatu Koli Tarawele Libérian muso don e y'a faamuya ko Sila ko bɔra Labɛri sɔrɔ n b'i ba biɲɛ de fara est-ce que y'a faamuya est-ce que y'a faamuya sabula Libéria u sigilen bɛ o mɔgɔ kelenw sigilen bɛ Libéria Afiriki bɛ Afiriki de la yen o ba biɲɛw sigilen bɛ Amérique b'a kɔntɛnɛ k'olu tɛ bi ba biɲɛ de tigɛ est-ce que y'a faamuya parce que aw bɛ ka kulonkɛ kɛ mɔgɔw la diɲɛ tɛ aw ta ye Fatumata Jawara ka dɔnkili kun ne de tun bɛ k'a bila Maraka Kamalen ni minnu Umu Sangare taara homosexuel ya mariage kɛ Mali la denmisɛnnin tɛ dɛ denni de don Fatumata Jawara taara hiji la yen ne hijira ne kalo naani ne sɔrɔlen ne ba ye n sɔrɔ u taara ka taa ne kerekesa tigɛ numuw fɛ yen e y'a faamuya ka sɔrɔ k'a fɔ ko ne bolo ma ko ne ye cɛ sɔrɔ san 2011 ko ne bolo ma ko n ko ye nkalon ne cɛ kun ye alimami ye ko ne tɛ dɔ ye ko ne bolo ma ko n ko ye nkalon ye dɛ o ye nkalon ye kabini ne kalo 3 u ye ne circoncision féminine kɛ na e y'a faamuya ne si selen kalo 8 na ne bangelen u taara ne kalo 8 ne taara hiji la san 4 n taara hiji san 5 n taara hiji e y'a faamuya ne fa ka du kɔnɔ quand je suis mariée en l'an 2011 ils ont dit que je ne suis pas exclusion féminine et vous ont menti parce que la famille de mon époux était imam comme chez nous eh bien vous avez menti j'ai été exclusion féminine en 1981 3 mois après mon naissance ok après la naissance quand ma mère m'a mis au monde 3 mois à mon âge de 8 mois j'allais à la Mecque
avec mes grands-parents. 4 ans, j'ai été à la Mecque et 5 ans, j'ai été à la Mecque. 3 différents fois dans ma vie. On m'a jamais appelé Adja. Essayez à combien? Tout le monde m'appelle à mon nom avec votre devant saleté. Il n'y a pas de qualité de Maka. Maka, c'est un. Tous les autres filles qui ont la Maka, vous les appelez Adja. Mon nom n'a jamais été Adja. On m'appelle Europia. On m'insulte même. The motherfucker là. Fuck you bitches. Motherfucker. Okay? I don't usually live in a shelter. I am a Europia to Cater. In the United States, I don't have a home. I rented the house. But in Africa, I own the home. I'm from Mali, Bamako. I own the home in Africa. When I say I rented the home, she doesn't have no home. She says, fuck Korea. This is America. This is a Brooklyn, United States. This is not Africa. I buy the home in Africa. Sabalibugu. All right? And I built my home. All right? But in the US here, I don't own the home. When they see me, they'll be asking me, do you have the home? I am in the US. I say no. They will ask me, are you home here? No? Homeowner. I'm not a homeowner. I'm not a homeowner. If I say I'm not a homeowner, they will say, she doesn't have no home. She's a crusher, she's a crazy, she's a stupid motherfucker. I'm not a mental sick. I own the home in Africa. Okay? I work and build 2 different homes together and give my mother a villa and myself a building. Both houses close together. Fuck you, bitch. Okay? I usually don't live in a shelter and I feel uncomfortable living in the shelter. When my court is finished, I'm gonna restart working shelter. I'm gonna restart working if me Allah subhanahu bina barak damine ya Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Mina barak damine. Katakan nga yoro ka ina ko migli ka nga suta tumna. Dumini min ka dinin di way. Ka tobi ka dunjanya dumini. Ese ya komia. Toutes les qualités de manger que je veux, que je sais préparer, toutes les qualités que je veux moi-même en personne. La manger préférée de ma foi, je vais aller préparer chez moi comme d'habitude ce que je fais. Je ne suis pas habituée de loger dans shelter ici. Et à combien? Voilà. Ok? Chinois, je tenais qu'à aller. Arabou, tenais qu'à aller. Espagnol, tenais qu'à aller. Touabou, tenais qu'à aller. Indien, tenais qu'à aller. Américain, tenais qu'à aller. Allah, ou dan Allah, y a des Niga, Molobala, qui a un big tour for tout de suite. Al ni mo comme toi, Geneva, ni toi, Mariam, ni toi, Aïcha. Mata fokan ma jëm di fa for Allah, ou dan Allah, ni. Ese ya famia. Jamani denu ni. Ese ya famia. Kan ko ko urga ko se dumi en so tala. Kan ko yalla ko ne shu bagay. Ese ya famia. Nete végétarien. Ne to ko de urga kita ni africain ni muslim am not a vegetarian. The Jamaican vegetarian people, they have a religious. That's a forbidden them to eat meat. I am not a vegetarian, I'm not a Jamaican motherfucker. Alright? I am Muslim and I am not a Jamaican and I am not a believer in a vegetarian, but I eat a vegetable, I eat everything. Everything that is mentioned in the Quran to eat, I will eat. Anything that don't mention in the Quran is a halal, I don't eat that. Every food that the Muslim is supposed to eat is mentioned in the Quran. Muslim Quran, alright? If I hear my name in your mouth again, I will exclusion everybody in your whole entire family member. Do you understand me, motherfucker? Sila mereka anggap dumino dumininge, abes sebenarnya